नारी मध्यरे दुईटी हाँ गोटिए सधवा गोटिए विधवा है गो सधवा नारी सिंदूर पिंधे विधवा नारी नाही सधवा गाधी गले सिंदूर धुई दिए से जदि बा की विधवा जदि सधवा केउठारे सिंदूर रखिला नारी जातिर कथा एटा हाँ माँ माने आमे यहाँ दे गाधी जिमा बेले जे करी बंधर पेन बुड़ी दउछ है गो जदि आमे बंधर पेन बुड़ी बुड़ी गाधी देमा हाँ हाँ हमर सिंदूरटा मांग रे जिनटा भरिते में धुई हि जिमा है आमे सेटा विधवा कहमा कि सधवा कह है आउ जदि भी गाधी जिमा बेले केनता करी करी सिंदूर के नियम करी करी आमे जीवार कथा हाँ बुझा मा या हमर गेले ई सुन हाँ हाँ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुन ओ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सुन हाँ सिंदूरटा किन जगारे जन्म होइतिले केन जगह रे गो आगो हातीर जरूरत जात हो ननी सिंदूर बोली सुनात इमा हातीर जरूरत जात हो ननी सिंदूर बोली सुनात ब्राह्मण देले तो मोर महासुता ब्राह्मण देले तो मोर महासुता हि सब अलंकार कानो जानो मोर गेले सुना हे तबु कहूचे सिंधु जनम मोर ननद सुना कैची टेणको भी दिन न दिन अच्छा अच्छा नांग के हरे दिछि नानी रा जिते बेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम केही पृथ्वी रे जन्म ने हाँ हाँ सर्वप्रथमे धरा पृष्ठ रे किए जन्म हेले के जानि गो आदि एवं अनादि हाँ आदि हेले जे माता माता अनादि हेले जे पिता पिता आदि माता जन्म ही करी आदि माता सर्वप्रथमे धरा पृष्ठ रे रजवती हेती। हाँ हाँ आदि मातांकर रज जते बेले वसुधारे ई माटी रे पड़ी कर सुखी गला है गो आदि मातांकर रजरु ही ई सिंदूरटा जन्म है जन्म हेला गो सेतिर पई सिंदूर लाल वर्ण है हाँ हाँ तो माँ माने जिते बेले विवाह करमे है माँ माने सिंदूर धारण करसे हाँ किंतु आजिकाली जहाँ देखिबु दुई नयने परते नजीबु गुरु बचने बचने जहाँ मुई चक्षु रे देखि जे सत्य कथा कहि दउ छे हाँ आजिकाली माँ माने किन माँ माने बारुन खुटी रे सिंदूर के लगे दउ छे है गो किन माँ माने माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दउ छे हाँ किन माँ माने खिला गोटे गोटे रखि छन तार टुचुक कर दिए से ए मा मोर कन्या बीड़ी ने लगे सज्जे आज कहि देबो शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हाँ ई हमर पांचटा आंगुठ देखिछो कि है गो ई पांचटा आंगुठ होचे पंच पंच पांडव इरा हां ई तमटा के समस्त समस्तंकर हस्ତରେ पंच पांडव
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ହାଇ ଗ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ। ସହଦେବ ନକୁଳ ଦିଶୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ନକୁଳ ନକୁଳ ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ସିନ୍ଦୁରকে ଧାରଣ করছেন চিনি আঙ্গুঠির উপরটাকে ହଁ ই আঙ্গুঠিরে ধারণ করবার কথা হাই তো গ সিন্দুরকে ধারণ করবার আগর আমি পাঁচটা নিয়ম তোমাকে বুঝাই দଉଛି কহ কেন নিয়ম সর্বপ্রথমে পূর্ব দিগকে চাহিকর সিন্দুরটা ধারণ করবার কথা ହଁ নে গাধি করি গাদি পাদি করি গাধি পাদি আসি করে বাসি বুসা খেয়ে করি কে হয় হেন্তা বলি করে কহবা বাসি খেই করে নে গো, লগাবে কিছু না কে। কথা মানে দেখো তো হুম। গাদি পাদি করে আসি করে তো সিন্দুর ধারণ করবে হাই গ আর সিন্দুর ধারণ করা নম্বর 2 নম্বর রে ହଁ বালটা যদি ওদা থিবা গাধি করে আমা কিনি হাই গ বালটা ওদা থিলা সময়ে সিন্দুর ধারণ নেই করে নেই କରାଯାଏ কোন কাহাই করছ ওয়ে গো বার্থডে ঘর যাবার ଥିଲେ সকাল সকাল বাহারলে হেটা কেনতা হবা কালে সকাল সকাল বাহার দুরিয়া রাস্তা কেনে বাহারবো কে গাধি ফাদি করি যে গাদি পাদি করছে বালটা তো কম সে কম শুকাই দেবা বালটা ওদা থিলে যদি সিন্দুর ভরমা সেটা গোটে অশুভ লক্ষণ হেসি জানি হাই গ 3 নম্বর রে ହଁ সিন্দুর কাহাঠার উদ্ধার আনি করে লগাবা নেই লগা ହଁ দিনে অধে কাম চলালে নি নাই নাই 4 নম্বর রে ହଁ যেতেবেলে আমি আয়না দেখি করে সিন্দুর ধারণ করমা কিনি হাই গ বলে কোনসি পুরুষ পিলা যদি পজাড়ে অছন হাই আউ আয়নারে যদি তাঙ্কর ফটো আসুছি ହଁ বলে সেই সময় সিন্দুর ধারণ করবাটা নহে নো এ হেসি মা গোটে কথা হুম। আম ঘরে ঘর বনেছু যে পলস্তর নি করবার না কাহেনা জিনে করবার বইলে ই মাস के 31 के 31 प्रोग्राम नाचुछ 60,000 टका नउछ तुमे যে মা কা করবো 60,000 কমালে বলে সব হিরো হিরোইন ফটো লোক কে দিছে যে লোক এসে তার মুখে পড়ে ও ভাল দিছে যে তম ঘরে বুয়ার বল লগে ছকে বলছ বুয়ার বল কি মারবল মার্বল কি বুয়ার বল বস যে হে মহকা কে মোর কনিয়া যদি সিন্দুর দি হবা বেলে সে সনি দেবর 6 প্যাক वाला ফটো যদি সলমান খান फोटोर कथा नहीं कहबार कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े थिला समय सिंदूर धारण नहीं करा নেই যে নেই যে 5 नंबर रे হাই গ आजिकली कली जुग रे बनी ହଁ ठीक है फैशन जमाना हाय। आजिकली देखो नारी जाति साड़ी पिनवार जगह ती लोग ड्रेस पिंधी बस ହଁ ହଁ মোর কনিয়া কে তো জিন্স जवान নাই जवान थिला बेले तो पिंधुचन হ্যাঁ विवाही साला पर भी ड्रेस पिंधुचन মোর কনিয়া কে জিন্স वाला নাইটি গোটে বাঁধ দিছে ठीक है फैशन जमाना है गला হ্যাঁ। तो आजिकली मांग रे सिंदूर ने भरी कर इने टिके दी कर मोर एंता भी कटिंग कटी ହଁ চিনা হলে তো হলা नहीं 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 मुई सिना मुई आज जनता दे ही छे प्रकृति हेंता सिंदूर धारण नहीं करा छे ହାଇ ଗ मुई आज पुरुष पिला खाली केवल अभिनय पई मुई मांगटा सिंदूर धारण करी ହଁ सकाल पहले पुरुष के पुरुष सही ହାଇ ଗ माँ माने निजर स्वामी पई मांग रे जेते लंबा पर्यंत सिंदूर धारण करबे हाँ, हाँ। सेते स्वामी रो मंगलमय हेसी হেসি গ তুমি আমার বাবু লোকে বুড়া বা বুদ্ধি কই দে ई बाबू लोग तो तुम्हें पचरौ छ और काना के बुढ़ाते ওয়ে গো আজকাল 80 টাকা হলা না ডবা 3 দিনে যদি ফুকি দেবে সিন্দুর ডবা বলে বাট পরিবার সে চলা সকে সিন্দুর সে ঘেন तमर 80 टका बढ़ी गला नहीं के কেতে তোমার দেবার কথা तो पांचटा जगह ती सिंदूर के धारण कर ହଁ ହଁ सर्वप्रथम मांग रे जेंटा भरसन हाय ग सेटा के कहसन पति পতি এটা কে পতি निज स्वामी के पति कहसन 2 नंबर रे मथारे लगासन হাই গ सेटा कहसन सती সতি সতী বেলে বিনি গো মা কোলা পান সতী আছে চুড়িয়া समर्थ उतना करू छे सती बेले सती स्त्री पतिव्रता नारी ହଁ ହଁ 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करि सल्ला हाय ग आमे गला रे टिके मा माने लगास ହଁ सेटा कहसन भक्ति ভক্তি এতি লাগে বোকা পুজলে বংশী রক্তি রাখে জানা গার্স तुम्हें बसो तो तुम्हें बसो 4 नंबर रे ହଁ वयोज्येष्ठ ही सल्ला परे बुढ़ा बुढ़ी ही सल्ला परे हाय। आमे जेन कर्ण मंत्र दीक्षा ने गुरु को ठारे ହଁ ହଁ दीक्षा नि सल्ला परे सिंदूर एवं चंदन मिसे करी कर्ण रे देस देसु। सेटा कहसन दीक्षा বিখ্যাতি आ 5 नंबर रे निज स्वामी रो मंगल पई ई संखारे टिके दिकर भगवान के कामना करस কাই বলি जे ई संखा सिंदूर मोर बंची रहो प्रभु हाँ। मोर स्वामी जी नाडे गनी मंगलमय हाय ग मुड़ी को संखारे जिनटा देसु हाँ। सेटा कहसन संखा শঙ্খাবতী तो मुख्य कथा हैला आज्ञा जेनटा लिखिथिले ହଁ माँ माने जदि गाधी जिमा बोले आमे जेन बुढ़ी करी पेन गाधुछु सिंदूरटा धुई जाउछु सेटा साधवा कहा जिबा कि विधवा कहा जिबा प्रकृति से जदि बंधर पानी जदि सिंदूर धुई ही जिबा फिर सेटा विधवा संगे आमे समान जदि गाधी गला समय रे माँ माने गुटे कथा ध्यान देबे কে কথা কাম করবার কথা इटा जेनता खे आंगुटर कनिष्ठ आंगुल होचे इटा ହଁ डेबरी हातर कनिष्ठ आंगुल होचे इटा হাই গ ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के टिके नइन पोछी करी ହଁ डेबरी गोडर लेडी रे पोछी करी हाँ। जदि आमे स्नान करी जिमा गाधी जिमा हाय। बोले सेटा साधवा कहा जिबा ହଁ आ जदि सेटा से नियम जदि आमे पालन नै करमु हाय। जदि सिंदूर जदि धुई हि जिबा हाँ। बोले सेटा आमे विधवा संगे समान সমান আইব
पहला गाधी को जीवार आगरु एंता टिके पोची करी डेवरी गोड़ लेडी रे पोची करी हाँ। हमें गाधी जीवार कर हाय गो ए मोर कोनियार लेडी तो फाटी पके छे पुता क्या ते फुजबा हटा फेर दिने समिति बना के एही परी जान जन हो देख पुराण रटे विधान एही परी जान जन हो देख दीदी रटे विधान जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण इटा ओटे सिंदूर विधान हो मोर गेले सना तक बुझे कहिले सिंदूर हो गेले सना हाँ हाँ सिंदूर जन्मर कथा व्यवहार कथा भी कहि हाय गो राधार जन्मर कथा भी तुमको बुझे कहलो जे बहु ओ। राधा जन्म कथा सिना कहलो हाँ हेले राधा केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला राधा रजवती हेथिले हेलो तो काहे बार काहे दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागिथिला रजवती हेथिले से कथा कह हेलो गाधी गलो बेले नलकुआती से गादलो तीन में तीन से गादलो कि हमर बंधर पेन से गादलो नहीं गो तुमको कहना टुकेल जन्म करू थिला तुमको ए मा करू तिला ना मुई ने बोल देनी नेले मोर आधा फिटिंग करी तिला ना मोर मा ए मारा अधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन ए मार तो आगो राधिका बोइले ननंदे सुन गो रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मुथिनी ए मामा को मासरे गो रजवती हेनी आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेरी सेही दिन मने टिके श्रुता कर हो ननंदे मने टिके श्रुता कर हाँ जेतेबेले वृषभानु राजा हाय गो घरे मते 12 वर्ष पुरी गला पुरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास हाँ मूला नक्षत्र हाय गुरुवार दिन मैं पुष्पवती हेथिलो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी हो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली मोरी भद्रा नदी के स्नान करिबा पई सुचित्रा सखी के धरी कर जाइतिली हाँ हाँ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली एमा 12 फूल फल सेठारे बांटिण सुरभि गाईर मलमूत्राणीण 7 थर अंगे कलिले पन से जले मु स्नान कली से जले मु स्नान कली सो व्याजन मन देई करी सुन मन देई करी सुन साधु जन हाँ राधा रजवती कथा किन पुराण रे अछि जानि किन पुराण गो ए मा जदि तुम मने परते नहीं गो पद्म भूगोल पुराण को देखिबो जाई ननी हो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरं कर लेखा मन धरं कर लेखा कलम खा सकाले करिब देखा सकाले करिब देखा कलम खा ये मोर दिल की रानी कोचोबा 1100 से आजा को खिला जाटा मुंगले देनी को तो के प्यार करो चा बारंबा ए मोर बाबूजी परसुते किए ई गीत गाइछ এটা আমার রূপসোনা গাইছন যে হেনতা গাইছ হ্যাঁ
হেনতে গাইছেন कैसे गाइछन আজ ভেট পড়মি আজ ভেট পড়মি শুন কুসুনা বাবু জিও দেখা কমি মতিন গড়ুতে শুনো তোর করি দিদা শুনু থা এমর গুণ ফিরানি চকবা তোতে মিস করছে মারমা এমর গুণ ফিরানি চকবা তোতে মিস করছে মারমা ହଁ ହଁ তো মাঘ মাসর গুরুবার দিন মূলা নক্ষত্রে ହଇଗ রাধা পুষ্পবতী ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିଲ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ବୋଲି କରି ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ବହୁ ତମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲା ତମେ ହଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ହେଲେ ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ଶନି ଏନ୍ତା କରି 7ଟା ବାର ଅଛି अरे बेगन बे ବେଗନ ବାର ନେଇ कहबार गो ବାର କହୁଛି ଇ 7ଟା ବାରରେ କେନ୍ ବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲେ ଶୁଭ କେନ୍ ବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲେ ଅଶୁଭ କେନ୍ ବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲେ କାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଲସି ସେ କଥା ଟିକେ କହ से कथा दी 7ଟା 12 କଥା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କିନ ବାର ଦିନ ହେଇଛ ରବିବାର ଦିନ ଗो ए माती रविवार दिन बेले मुई मंगलवार दिन हेनी ମା ତୁଇ ବି ରଜବତୀ ହେଲୁ ଗो जन्म हेनी को मैं କର୍ମର କଥା କହୁଛୁ ରେ ଗାର 7ଟା 12 ମୁଇଁ ସିନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲି ବୋଲି କରି ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ କହିସନ୍ ହଁ ନାରୀ ଜାତି 7ଟା 12 ହେଲେ କିନଟା ଅଶୁଭ କିନଟା ଶୁଭ ସେଟା ତ ହଇ ଗো ई तोर ननी जागो भेबो ପୁତ୍ର ହବ एबे गणेश्वर सर पहुंचे पाउछन् ना না। রবিবার হেলে রজবতী হই হই রবিবার হেলে রজবতী হো নানি অল্প আয়ুষ তার পতি হো নানি রবিবার হেলে রজবতী সোমবার রজ দোষ যার পতিভক্তা সুখে করে ঘর নানি পরকু করে সে আদর মঙ্গলরে রজ দোষ যার কখন খেতে লাগে দেখুন অসতি পণ রহে তার নামে সুবর্ণ কর রবিবার গলা রবিবারে হেলে রজবতী হই গো অল্প আয়ুষ তার পতি পতি সোমবারে রজদোষ জান ହଁ ହଁ পরকু করে সে আদর হই গো মঙ্গলরে রজদোষ যার যার অসতি পণ রহে তার 3টা 12 কথা বুঝে গেল ଯାହା ଆସିଲା ବୁଧବାର ବୁଧବାର আগ বুধবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী বুধবারে যেউ নারী রজদোষ যার নানা সুখ ভোগ করে শোণ সুজ্ঞানর গুরুবারে
ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟଇନୀ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ବୁଧବାରେ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ହଁ ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ କରି ବୋଇଲେ ତାର ବୁଧବାର ଦିନ ହେଇଛୁ ବେଲେ महाजन घरे नेबे ଦେଖତ गाड़ी मोटर दिबा तोर घर वाला भी हाय हैंडसम पूरा पूरा 5 फुट 5 इंच पूरा भल सुंदर ଗୁରୁବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଆଗ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ହାୟ ହାୟ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ନନୀ ଅଟେ ପୁତ୍ରବତୀ শনিবার ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହିଥାଏ ଶୁଣ ସୁଜନର ହଁ তো এন্তা করি করে 7টা 12 কথা আমি তোমাকে বুঝে করে कहल गो ই 7টা 12 ভিতরু ହଁ আমার নারী জাতি পাই 3টা 12 হেলা টিকে অশুভ କିନ୍ କିନ୍ଟା ଟିକେ डेंजर আছে গো রবিবার রবিবার মঙ্গলবার হ্যাঁ। মঙ্গলবার শনিবার ଶନିବାର তুমি কিন বার দিন ରବିବାର ଦିନ যে মন কাজে যে দুঃখ করিছ এ মাহাতি লাগি নে খাবার নাম রবিবার দিন হেনি যে রবিবার দিন হেলে তার পতির আয়ুষ্য কম হি যাসি বলছ যে নাই রে ভকুয়ান খালি হ্যাঁ। এটা বারর কথা সিনা আমি কহি দেইছি তোমাকে অশুভ বার টিকে বলি করি হয় গো যদি অশুভ বার হেইছিলে বি হ্যাঁ ইতিরে মধ্যে ঠিক সমিয়া হ্যাঁ ঠিক নক্ষত্র হয়। ঠিক লগ্ন হ্যাঁ। ঠিক তিথি হয়। ঠিক রাশি জানি করে যদি নারী জাতি পুষ্পবতী হেবে হেবে। বলে সে দোষ মানে কটি যায় সতে গো এ নেই কটলে বি তোরটা মুই কাটি দেবি তুই কে বাবা নাই যে কাটবো কাটি তো দেমি কো 2 লাখ 1.5 লাখ যাহা খরচা हो ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହେ ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ପ୍ରମାଣ